ଆପଣ କ'ଣ OTET ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 30ରୁ 30 ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2012ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MCQକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନକୁ ପକ୍କା କରିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ OTET ପେପର 1 ଏବଂ OTET ପେପର 2 ଉଭୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ମାରାଥନ ସେସନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 40ଟି ରସଗୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଅପସନକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଏଇଟା 2012ରେ ଆସିଥିବା OTET ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଭାଷା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଆବୃତ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସ୍ୱର। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା ହେବ ନା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆବୃତ୍ତିକୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ପଢ଼ାଇ ସାରି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ ନିଜ ଗାଁର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା 2012ରେ ଆସିଥିବା OTET ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ଗାଁ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗାଁର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତା ପଢ଼ିବା ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୂଗୋଳକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବନାନ ଭୁଲ କରୁଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପିଲାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ? ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା 2012ରେ ଆସିଥିବା OTET ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ କଲାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ପିଲାକୁ ଲେଖିବାର ନିୟମ ବୁଝାଇବେ। ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଇବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜଣେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଲେଖିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବନାନ ଭୁଲ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ନା ଶିକ୍ଷକ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ କଲାପଟାରେ ଲେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବନାନ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ବନାନ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦଟିଏ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା 2012ରେ ଆସିଥିବା OTET ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କବିତା ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମର ଦୁଇଟି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କଟିଯିବ, ଏଇଟା କଟିଯିବ, ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରେ ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହେବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତା ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ସେଟା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନ କରାଗଲା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ମନୋଭାବ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତା ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କେତେବେଳେ? କବିତା ପାଠ କଲା ବେଲେ ମଧ୍ୟ କବିତା ପାଠ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ କବିତାଟିକୁ ଗାନ କଲା ସମୟରେ। ତେଣୁ এইটা ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 2012ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁକରଣ, ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ତୃତା, ଅପସନ୍ ସି ପଠନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କେତେବେଳେ ହେବ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହେବ କି ନା? ଅନୁକରଣ ଜଣକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ପଠନ। ଯଦି ସେ ପଠନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଠନ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯଦି ପଢ଼ି କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ବନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହେବ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ହୋମୱାର୍କ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତାଟି କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥରେ କହିଦେଉଛି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ, ଅପସନ୍ ବି ପଠନ, ଅପସନ୍ ସି କଥନ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଖନ। ତାହେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତାଟି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ଆନ୍ସର କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ 1। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ 5ଟି ହୋମୱାର୍କ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁଟିକୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା 2013ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣର ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଅଧିକ ବହି ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ। ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଠନ ଓ ଭାବ ଗ୍ରହଣରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଏଇଟା 2013ରେ ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆଂଶିକ ବୁଝିପାରିବା ମାତ୍ର ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପଠିତାଂଶର ସାର କଥା, ନୀତିଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି, ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଠନ ଏବଂ ଭାବ ଗ୍ରହଣରେ ଅସୁବିଧା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା? ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍କୁଲର ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ବହିର ଭାଷା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଓଡ଼ିଆ, ବହିର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ନିଜ ଘରେ ଅଲଗା ପରିବେଶରେ ସେ ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଛି।
ताहले ताहार असुविधा ओडिया भाषा पढ़िबा पई बा बुझिबा पई केउ प्रकार असुविधा हेउची सेही मध्यरु असुविधा केउटा ना यार कोन हबो ना पाठ्य पुस्तक को आंशिक बुझी परिबा से पाठ्य पुस्तक को अधा बुझुची सब बुझी पारु नाही किंतु सरल प्रश्नर उत्तर देई पारु नाही एटा गोटे असुविधा पाठ्य पुस्तक को आंशिक बुझिबा फलरे सरल प्रश्न मध्य से उत्तर देई पारु नाही एटा गोटे असुविधा अटे ठीक अछि परवर्ती प्रश्न जीवा शिक्षार्थी मानक भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि निमंते निम्नोक्त केउ प्रकार पठन आवश्यक एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए नीरव पठन द्रुत पठन ऑप्शन सी देछि उच्च पठन ऑप्शन डी दलगत पठन शिक्षार्थी मानकर भाषा अवबोधन दक्षता जदि बुझी पारिबा दक्षता पई भाषा को बुझी पारिबा दक्षता वृद्धि पई केउ पठन आवश्यक करूची नीरव पठन द्रुत पठन उच्च पठन दलगत पठन ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना ऑप्शन ए हिबो सठिक उत्तर नीरव पठन द्वारा कौन हुए भाषा को बुझी हुए अवबोधन करी हुए अवबोधन दक्षता नीरव पठन रे होई थाए चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा 9 नंबर प्रश्न प्राथमिक स्तर रे चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउठी यथार्थ बास बाछि नेबा 2013 रे ओटीटी रे आसीथिबा प्रश्न बाछंदु ऑप्शन ए देछि शिक्षकक बिना सहायता रे विद्यार्थी माने पठन करि परिबे ठीक अछि देखिबा एटा जानिथिबा भलो लागुथिबा शब्द गुडी को उच्चारण करिवार सुयोग पाइबे चित्र देखिले चित्र हिसाब पढ़िबे तेनु एटा हेबो नाही एटा ठीक अछि एटा हेबो नाही वर्णमाला सहित खूब शीघ्र परिचित होई परिबे चित्र सहित वर्णमाला रो कोनोसी संपर्क नाही छवि को देखि आनंदित हेबे हां छवि को देखि आनंदित हेबे एवं पढ़ी परिबे किंतु एटा हबो नाही जेहेतु शिक्षकक बिना सहायता रे विद्यार्थी माने पठन करि परिबे हेबो बेस्ट ऑप्शन ना कोन प्राथमिक स्तर रे जदि चित्र देखाई शिक्षादान करा जिबे ताहले शिक्षकर बिना सहायता रे विद्यार्थी माने पठन करि परिबे ऑप्शन ए हिजबो सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जीवा भाषा शिक्षा निमंते केउटी सहायक कार्यक्रम अंतर्भुक्त नुहे ऑप्शन ए देछि शब्दांत खेल ऑप्शन बी देछि शब्द गठन खेल ऑप्शन सी देछि बनान खेल ऑप्शन डी देछि लूडो खेल केउटा भाषा शिक्षा निमंते सहायक कार्यक्रम नुहे 2013 रे आसीथिबा ओटी प्रश्न देखिबा ना देखंतु शब्दांत खेल गोटे कोन भाषा शिक्षा पय शब्दांत खेल हेबो शब्द गठन खेल मध्य करा जाई परिबो बनान खेल मध्य करा जाई परिबो किंतु लूडो खेल गोटे भाषा सहित संपृक्त नुहे तेनु ऑप्शन डी हिजबा सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न जीवा आम अंचलर भूमि रूप प्रसंगटी पढ़ाइबार विशेष उद्देश्य कौन हेबो एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि कृषि प्रति विद्यार्थी माने आग्रही हेबे ऑप्शन बी देछि कृषि ऑफिसर का सह कथावार्तार सुयोग पाइबे ऑप्शन सी देछि चाकरी प्रति आग्रही न होई कृषि द्वारा स्वावलंबी हेबाकू उत्साह हेबे ऑप्शन डी देछि गाँर भूमि गुडी को वर्गीकरण करिवे वर्गीकरण करिवा पई एमिति किछि कारण नाही एटा हेबो नाही कृषि प्रति विद्यार्थी माने आग्रही हेबे ठीक अछि कृषि ऑफिसर को सह कथावार्तार सुयोग पाइबे जेते बेले सेमानंकु कोन सही कृषि फील्ड ऑफिसर को सहित कथा हेबार सुयोग सृष्टि करा जीवो किबा तांकु डाकी कोन करा जीवो ए विजिट करके कृषि ऑफिसर का ऑफिस को विजिट करके जदि कृषि संबंध शिक्षादान करा जाए फील्ड विजिट माध्यम रे सेमाने कथा सुयोग पाइबे किंतु एठारे पढ़ाइबार विशेष उद्देश्य साधित हेबो कि एटा मध्ये हेबो नाही ताले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना चाकरी प्रति आग्रही न होई कृषि द्वारा स्वावलंबी हेबाकू उत्साहित हेबे ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर एटा गोटे विशेष उद्देश्य होई पारिबो देखंतु कृषि प्रति विद्यार्थी माने आग्रही हेबे एटा गोटे कोन एटा सामान्य उद्देश्य किंतु विशेष उद्देश्य नुहे ठीक अछि तेनु ए हेबो नाही ऑप्शन सी हेजिबो सठिक उत्तर देखंतु आपण मान को एठारे कहि दोछि प्रत्येक वर्ड ही इंपोर्टेंट एही हमरो कोन पेडागोजी प्रश्न रे
तेणु प्रत्येक वार्ड चेंज हो गले उत्तर चेंज हो जाए। ठीक अच्छे जदि एठारे विशेष उद्देश्य न हो जदि सामान्य उद्देश्य दे था ताहले ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। बुझी पारुछंती ना बुझी पारु नाहंती? प्रत्येक वार्ड इंपोर्टांट विशेष जदि लागिगला ताहले आंसर बदली जाउची। ठीक अच्छे विशेष जगह सामान्य हेले यार आंसर कौन हो ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा निम्नोक्त मध्यरु केउटी व्याकरण शिक्षादान साधारण उद्देश्य नुहे। यहाँ 2013 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि लिखित भाषा को ठीक भाव पढ़ी परिबा। ऑप्शन बी देछि शब्द गठन और वाक्य गठन कौशल शिक्षा करिबा। ठीक अच्छे यहाँ मध्य ठीक अच्छे मनर भाव को त्रुटि शून्य भाव लेखारे प्रकाश करिबा। ठीक अच्छे व्याकरण पढ़िले आमे मनर भाव को त्रुटि शून्य भाव लेखारे प्रकाश करि परिबा। ठीक अच्छे सुललित स्वर रे आवृत्ति बा गान करिबा कौशल शिक्षा करिबा। व्याकरण पढ़िले केवल भाव सुललित स्वर रे आवृत्ति गान करबा कौशल शिक्षा दिया जाए नहीं ग्रामर रे। तेणु एटा नुहे तेणु नुहे पचारिछि ताहले एटा हेइबो सठिक उत्तर। ठीक अच्छे नुहे थिले कोन जेउटा नुहे ठीक नुहे सेटा ही सठिक उत्तर हुए। एटा ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे किंतु नुहे क्यों ठीक केउटा नुहे ऑप्शन डी ठीक नुहे ऑप्शन डी हेइबो सठिक उत्तर। बुझी पाइले ना बुझी पाइले नाही आपण माने कमेंट करंतु। जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करने अनुरोध करुच्ची। एवं आपण मानक पई आ गोटे होमवर्क दउची रचनार मोटामोटी अर्थ कौन? रचना जो लिखती रचनार अर्थ कौन आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। ऑप्शन ए रे अछि रचिबा। ऑप्शन बी अछि रचना करिबा। ऑप्शन सी रे अछि सृष्टि। ऑप्शन डी रे अछि रचना लेखिबा। ठीक अच्छे देखंतु रचनार मोटामोटी अर्थ कौन? ऑप्शन ए रचिबा। ऑप्शन बी रचना करिबा। ऑप्शन सी सृष्टि। ऑप्शन डी रचना लेखिबा। ताहले रचनार अर्थ कौन आपण माने कमेंट करंतु। आ थरे पढ़ी दोची जेहेतु अक्षर भल जना पड़ू नाही एही पेन रे लिखिबा द्वारा। रचनार अर्थ होची ऑप्शन ए रचिबा। ऑप्शन बी देची रचना करिबा। ऑप्शन सी रे देची सृष्टि। ऑप्शन डी रे देची रचना लेखिबा। ताहले आपण माने एहीटा होमवर्क 2 रो कमेंट करंतु। ठीक अछि चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा 13 नंबर प्रश्न। केउटी बन्ना शुद्धि निराकरण उपाय नुहे पचारिछि। नुहे आपण मानकर फेमस नुहे प्रश्न अधिकांश नुहे प्रश्न आसी थाए 2013 रो ओटीटी प्रश्न। तेणु आपण बुझंतु प्रश्न गुडी भल भारे बुझी कि जानतु। ऑप्शन ए देछि श्रुत लिखन। ऑप्शन बी देछि बनान खेल। ऑप्शन सी देछि अभिधान व्यवहार। ऑप्शन डी देछि त्रुटिपूर्ण उच्चारण। ताले देखंतु आमे एबे आमे एटा को पूरा एनालिसिस डिटेल एनालिसिस करिबा। श्रुत लिखन रे कोन होय? शिक्षक कहिबे शिक्षार्थी शुणिकी लिखिबो। ताहले कोन बन्नाशुद्धि निराकरण उपाय एटा गोटे अटे। एभली करिबा द्वारा होई पारिबो। धीरे धीरे शिक्षार्थी कोन तापर शिक्षक ताकू खाता को कोन सठिक भाव रे चेक करिवे जा फल रे धीरे धीरे शिक्षार्थी डेभलप होई पारिबो। बनान खेल द्वारा मध्य बन्नाशुद्धि निराकरण होई पारिबो। अभिधान देखि व्यवहार कले मध्य बनान शुद्धि होई पारिबो। किंतु जणे जदि त्रुटिपूर्ण उच्चारण करूछि बारंबार त्रुटिपूर्ण उच्चारण करूछि ताहले कोन एटा निराकरण उपाय नुहे। त्रुटिपूर्ण उच्चारण करने द्वारा तो तार कौन हम आहरी आहरी बन्ना शुद्धि बाहर। ठीक अच्छे से भूल त्रुटि जदि जदि उच्चारण त्रुटि करुच्ची से लेखिला बेले मध्य त्रुटि करिवो। तेणु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। एटा उपाय नुहे। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा। श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि गोटे भाषा जानिथिबा पिला आसुथिबारु। ऑप्शन बी देछि गोटे प्रकार पिला आसुथिबारु। ऑप्शन सी रे देछि भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेहर पिला आसुथिबारु। ऑप्शन डी देछि गोटे परिवार बा संस्कृति भितर पिला आसुथिबारु।
श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखाए भाषागत भिन्नता कहीं देखाए ना यार सठिक उत्तर कौन है भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेश पिला आसुथिबार देखो गोटे भाषा जानी पिला जदि समस्ते समान गोटे आसबे ताहले भाषागत भिन्नता रहिबो कि रहिबनी गोटे प्रकार पिला आसिले मध्य भाषागत भिन्नता रहिबनी जदि गोटे परिवार पिला आसुचंती मध्य समानकर समस्तंकर भाषा समान थिबो तेणु भाषागत भिन्नता रहिला कि रहिला नाही किंतु केउठारे भाषागत भिन्नता रहिला जेउठारे भिन्न भिन्न अंचल बा भिन्न भिन्न परिवेश पिला आसुचंती ताहले भाषागत भिन्नता रहिबो ऑप्शन सी हिजो सठिक उत्तर 15 नंबर प्रश्न को जिबा गछ काठुरिया कविता पढ़ी सारिबा परे शिक्षार्थी गछ विषय रे एक कविता लिखि शिक्षकों को देखाइला यह शिक्षार्थीर केउं गुणर विकास को बुझाउछि एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि सृजनशीलतार विकास ऑप्शन बी देछि वर्णशुद्धि दक्षतार विकास ऑप्शन सी रे देछि व्यवहारिक व्याकरण ज्ञान वृद्धि ऑप्शन डी देछि प्रश्न करिवार दक्षता वृद्धि यार सठिक कौन हम से जदि कविता लिखिला ताहले कौन हला तार सृजनशीलतार विकास हला ताहले यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर जदि से कविता पढ़ी सारिया परे निजे गोटे कविता लिखुची एवं शिक्षकों को देखाउची ताहले तार सृजनशीलतार विकास होउची ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा 16 नंबर प्रश्न मातृभाषा शिक्षादान रे केउ पद्धति सहायक नुहे देखंतु नुहे प्रश्न फेमस एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि गल्प कथन ऑप्शन बी छवि प्रणाली ऑप्शन सी शब्दार्थ बोध ऑप्शन डी अनुवाद देखंतु मातृभाषा शिक्षादान रे गल्प कथन पद्धति ठीक अछि सहायक अटे छवि प्रणाली मध्य शब्दार्थ बोध मध्य किंतु अनुवादटा गोटे मातृभाषा शिक्षादान बेस्ट नुहे यहाँ कौन अलग भाषार जदि पढ़ा जाउछि ताहले कौन हुए अनुवाद पद्धति थाए किंतु मातृभाषा शिक्षादान अनुवाद पद्धति रहे नाही तेणु ऑप्शन डी हेइबो सठिक उत्तर जदि आम इंग्राजी पढ़ाऊँ ताहले इंग्राजी अनुवाद पद्धति माध्यम कौन इंग्राजी ओडिया माध्यम कौन अनुवाद करिकी आम पढ़ी पारिबा अनुवाद पद्धति हेबो किंतु मातृभाषा शिक्षादान अनुवाद किभली हेबो तेणु ऑप्शन डी हिजो सठिक उत्तर बुझी पारुछंती ना बुझी पारु नाहंती कमेंट माध्यम रे जणांतु केउटी प्राग लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे 2014 ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए बिंदु जोड़ी चित्र अंकिबा ऑप्शन बी हुलाबाड़ी मध्य रे अक्षर लिखिबा ऑप्शन सी गोटे गोलाकार गोल लिखिबा चित्र मध्य रे रंग देबा केउटी प्राग लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे देखो प्राग लिखन कौन करा बिंदु जोड़ी चित्र अंका जाए ठीक अच्छे गोटे गोलाकार लिखा ठीक अच्छे प्राग लिखन यहाँ चित्र मध्य रंग देवा गोटे प्राग लिखन किंतु अक्षर लिखा गोटे प्राग लिखन कार्य नुहे यहाँ परवर्ती लिखन कार्यक्रम यहाँ प्राग लिखन नुहे तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर 18 नंबर प्रश्न को जीवा यहाँ 2014 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न केउटी दरखास्त बा पत्र लिखनर उद्देश्य नुहे देखो नुहे पुणी पड़ा मपा चुपा भाषा चलती भाषा इत्यादि प्रयोग पर सुजोग सृष्टि ठीक अच्छे संक्षेप में मनर भाव को प्रकाश करने ठीक अच्छे भावर छांद्रता विनम्रता इत्यादि गुणगुड़ी भाषा प्रकाश करने ठीक अच्छे उद्देश्य यहाँ अच्छे किंतु वर्णाशुद्धि निराकरण कौशल जाना यहाँ पत्र लिखन बा दरखास्तर उद्देश्य नुहे तेणु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा निम्नोक्त मध्य केउटी अनौपचारिक पत्र यहाँ 2014 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न ऑप्शन ए देछि वाणिज्यिक ऑप्शन बी देछि सरकारी ऑप्शन सी देछि व्यक्तिगत ऑप्शन डी देछि निमंत्रण अनौपचारिक पत्र केउटा ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना व्यक्तिगत पत्र हेजिबो अनौपचारिक पत्र वाणिज्यिक पत्र कौन यहाँ गोटे औपचारिक पत्र लिखि दोछि ठीक अछि औपचारिक पत्र केउटा वाणिज्यिक सरकारी पत्र मध्य औपचारिक किंतु निमंत्रण मध्य औपचारिक पत्र किंतु व्यक्तिगतटा यहाँ कौन अनौपचारिक पत्र
ठीक अच्छे तेणु केउटा हो ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर एटा अनौपचारिक पत्र। एबे जीवा 20 नंबर प्रश्न को वर्णशुद्धि निराकरण पर केउटी अधिक उपयोगी देखंतु वर्णशुद्धि निराकरण केते प्रश्न आसुची देखंतु जदि आपण बुझिकी जाइछंती ताहले भल भारे आंसर दे परिबे। एटा 2015 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि कथोपकथन, ऑप्शन बी देछि विराम चिन्हर व्यवहार, ऑप्शन सी देछि द्रुत पठन, ऑप्शन डी देछि लेखन अभ्यास। ताहले वर्णशुद्धि निराकरण पर केउटा अधिक उपयोगी एटा कौन वर्णशुद्धि निराकरण क्या सहित संपर्क ना लिखन सहित संपर्क तेणु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। जदि लिखन अभ्यास अधिक उपयोगी लिखन बारंबार लेखन लिखार अभ्यास कले कौन हे ना वर्णशुद्धि दूर हो पार तेणु ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जी 21 नंबर प्रश्न प्राथमिक स्तर में शिक्षादान निमंते क्यों पद्धति उपयोगी नुहे पचारि देखो यहाँ 2015 आसी ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए क्रीड़ा पद्धति, ऑप्शन बी संव्यापक मूल्यांकन पद्धति बा कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी शिक्षण कार्य पद्धति, ऑप्शन डी क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति। देखंतु प्राथमिक स्तर में शिक्षादान निमंते उपयोगी होची क्रीड़ा पद्धति उपयोगी अटे, शिक्षण कार्य पद्धति क्रिया प्रतिक्रिया पद्धति मध्य उपयोगी अटे किंतु संव्यापक मूल्यांकन पद्धति एटा उपयोगी नुहे तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर बुझीपारे। परवर्ती प्रश्न को जीवा प्राग लिखन निमंते निम्नोक्त केउटी यथार्थ पंथा नुहे एटा 2015 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए गार टाणी चित्र रे रंग देवा, ऑप्शन बी कलम धराई अक्षर लिखिबाकू कहिबा, शिशु को फूल खड़ी धराई 3टी गोल मड़ाइबा, ऑप्शन डी देछि बिंदु जोड़ी चित्र आंकिबा। देखंतु प्राग लिखन यथार्थ पंथा कोटा प्राग लिखन कोटा गार टाणी चित्र रे रंग देवा गोटे प्राग लिखन, फूल खड़ी धराइबा एटा मध्य प्राग लिखन, बिंदु जोड़ी चित्र आंकिबा मध्य प्राग लिखन रे जाउची किंतु कलम धराई डायरेक्ट अक्षर लिखिबाकू कहिबा एटा प्राग लिखन नुहे एटा परवर्ती लिखन पर्याय तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। आपण मान आ गोटे प्रश्न नौछि भाषा शब्दटी भाषा ए जो शब्द रहिला यह क्यों शब्द यही शब्दटी क्यों धातुरु उत्पन्न भाषा शब्द क्यों धातुरु उत्पन्न आपण माने कमेंट माध्यम रे जणांतु। होमवर्क 3 भाषा शब्दटी क्यों धातुरु उत्पन्न होईछि। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा केउटी शब्दानुशीलनर उद्देश्य नुहे एटा 2016 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि कष्ट शब्दर विश्लेषण, ऑप्शन बी देछि कष्ट शब्दर व्याख्याकरण, ऑप्शन सी देछि कष्ट शब्दर सरलीकरण, ऑप्शन डी देछि कष्ट शब्दर विचार न करिवा। शब्दानुशीलन रे कोन कष्ट शब्दर विश्लेषण आसीबो, कष्ट शब्द को व्याख्या कराइबो, कष्ट शब्द को सरल भाषा रे बुझाई दिया जिवो किंतु कष्ट शब्द को विचार न करिबा एटा हिजबो उद्देश्य नुहे ऑप्शन डी हिजबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जीवा गद्य शिक्षादान निमंते केउ क्रमटी ठीक 2016 रे आसीथिबा प्रश्न। देखंतु प्रथमे शिक्षक आदर्श पठन करिवे प्रथमे तो शब्दानुशीलन हेबो नाही एटा को डायरेक्ट काटी देबे, प्रथमे नीरव पठन हेबो नाही एटा एवं शेष रे शिक्षक आदर्श पठन करंती नाही एटा मध्य कटि जीवो। शिक्षार्थी उच्च पठन आगो शिक्षार्थी प्रथमे पढ़िबो और शेष रे शिक्षक पढ़िबे एपरि तो किछि नाही तेणु ऑप्शन ए हिजो सठिक उत्तर। प्रथमे शिक्षक आदर्श पठन करिवे तापरे शिक्षार्थी उच्च पठन करिवे शब्दानुशीलन हेबो तापरे नीरव पठन हेबो एटा गद्य शिक्षादान पई तेणु ऑप्शन ए हिजो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा 25 नंबर प्रश्न भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य
कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए कारण कौन यहाँ 2016 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान समय आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए यार कारण कौन या द्वारा शिक्षार्थीर व्याकरण ज्ञानर विकास हुए कवितार व्याकरण ज्ञानर विकास केबे हुए नहीं। कवितार भावधारा ज्योतिपात छंद शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करा जाए ठीक अच्छी। असंज्ञा अक्षर बा शब्द को नहीं वाक्य गठन दक्षता अर्जन करा जाए कवितार केबे भी वाक्य गठन करा जाए नहीं एटा मध्य कटिजिब। प्रतिशब्द विपरीत शब्द को जानिबारे सहायक हुए एटा एपरि मध्य करा जाए नहीं। तेणु यार सठिक उत्तर कौन है ना कवितार भावधारा ज्योतिपात छंद शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करा जाए आवृत्ति माध्यम ठीक अच्छे। आवृत्ति कले कवितार भावधारा जना पड़े ज्योतिपात छंद शाब्दिक सौंदर्य समस्त उपलब्ध करा जाए थाए। तेणु आवृत्ति गुरुत्व दि जाए कवितार आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न केउंटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुहे लिखनरू आसुची बहुत गुड़िए प्रश्न। उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण केउटा नुहे 2016 आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देखी शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखिबा। ऑप्शन बी देखी विराम चिन्हर व्यवहार करिबा। ऑप्शन सी रे देखी अक्षर गुड़ी को निर्भर लेखिबा निर्भुल लेखिबा। ऑप्शन डी देखी धाड़ी गुड़ी को सीधा करी लेखिबा। उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण केउटा नुहे अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लेखिबा एटा हियो सठिक उत्तर एटा लक्षण नुहे। देखंतु शब्द शब्द मध्य व्यवधान रहिबा एटा गोटे लक्षण। विराम चिन्ह को व्यवहार ठीक भाव ठीक जगह विराम चिन्ह व्यवहार करबा एटा मध्य लक्षण। धाड़ी गुड़ी को सीधा सीधा ठीक भाव लेखिबा एपरि भाव लेखिबे कि ना किंतु एटा धाड़ी गुड़ी को सीधा करी लेखिबा मध्य गोटे लक्षण अटे किंतु अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लेखिबा एटा लक्षण नुहे। हाँ अक्षर गुड़ी को निर्भुल करी लेखिबा दरकार किंतु लक्षण नुहे। तेणु एटा ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कौन होगा आवश्यक 2016 प्रश्न। ऑप्शन ए वाक्य शिक्षा ऑप्शन बी शब्द शिक्षा ऑप्शन सी रे देछि वर्ण शिक्षा ऑप्शन डी देछि सूत्र शिक्षा यार सठिक उत्तर कौन होगा ना एटा व्याकरण शिक्षार मूल लक्ष्य भित्ति कौन ना सूत्र शिक्षा ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। 28 नंबर प्रश्न पाठ योजन गद्य शिक्षादान केउंटी एक सुपादान नुहे यहाँ 2016 ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए शब्दानुशीलन ऑप्शन बी सरव पठन ऑप्शन सी नीरव पठन ऑप्शन डी द्रुत पठन। गद्य शिक्षादान सोपान केउटा नुहे देखो शब्दानुशीलन गद्य शिक्षादान हुए नीरव पठन हुए द्रुत पठन मध्य हुए किंतु सरव पठन गद्य शिक्षादान हुए नहीं एटा हुए नहीं। तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। सरव पठन केउठारे हुए ना पद्य शिक्षादान सरव पठन होता है तेणु ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जीवा 29 नंबर प्रश्न गद्य शिक्षादान सहित केउटी संपृक्त नुहे देखो नुहे प्रश्न बारंबार आसे 2016 प्रश्न। ऑप्शन ए शब्दानुशीलन सरव पठन नीरव पठन रसानुशीलन गद्य शिक्षादान सहित केउटी संपृक्त नुहे एटा सेम प्रश्न कि दुई थर आसी कि हाँ ए प्रश्न आलोचना कर सारी यार सठिक उत्तर हो कौन सरव पठन गद्य शिक्षादान सहित जड़ित नुहे यहाँ पद्य शिक्षादान ठीक अच्छे। चलतु 30 नंबर प्रश्न को जीवा प्रारंभिक स्तर में भाषा शिक्षा मुख्यतः क्यों बहीटी अधिक उपादेय 2016 प्रश्न यहाँ। ऑप्शन ए देछि रचना बही ऑप्शन बी देछि छवि बही ऑप्शन सी कविता बही ऑप्शन डी गप बही केउटा अधिक उपादेय प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षा देवाई यार सठिक उत्तर कौन हम ना छवि बही हो सठिक उत्तर। प्राथमिक स्तर में जब छवि बही मध्यम छवि थी बही ताहले से छवि बही मध्यम बही जब शिक्षादान करा भाषा शिक्षा ताहले अधिक उपादेय हम ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। रचना तो छोट श्रेणी छुआ मान भल लगे ना माने जानती ना रचना बही रे कौन करा यहाँ केवल सृजनशीलतार विकास हुए रचना बही भाषा शिक्षा रचना बही माध्यम दिपर ना कविता बही नुहे केवल कविता पढ़ी हे ना गप बही नुहे केवल छवि बही छवि देखी शिक्षार्थी मैंने प्राथमिक स्तर में निजर
କ'ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା 2016ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ସୃଜନଶୀଳତାର ଆକଳନ, ଅପସନ୍ ବି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ, ଅପସନ୍ ସି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ, ଅପସନ୍ ଡି ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ। ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ ପଢ଼ାଇବା ଶେଷରେ ହୁଏ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ ହେବ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଯେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 32 ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ 2016ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିନୟ, ସରବ ପଠନ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଅଭିନୟ ଆବୃତ୍ତି। ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କବିତାରେ କ'ଣ ସରବ ପଠନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସରବ ପଠନ ହୋଇଥାଏ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ କବିତାରେ, ଅଭିନୟ ଆବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଦେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଅଭିନୟ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆବୃତ୍ତି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅଭିନୟ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଏଇଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଚିଂ ଦେବା ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବା ଜିନିଷ। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାଟକର ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିଜର ବନାନ ତ୍ରୁଟିକୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଯଦି ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଶୁଣି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାଟକର ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବନାନ ତ୍ରୁଟିକୁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁକରଣ, କବିତାର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କବିତାର ଆବେଗ ଅନୁଭୂତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହେବ କବିତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କରିବାର କଳା କୌଶଳ ବିକାଶ ହେବ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏପରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହିଁ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ କେଉଁଠାରେ ହୁଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା 2017ର OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିଭାଷୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପାୟ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା କ'ଣ ନ ଦେବା, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଟା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଫେମସ୍, 2017ରେ ଆସିଥିବ OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ଗପ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଲିଖନ ହେବ କି? ନୁହେଁ।
ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଖନରେ ସହାୟକ। ତେଣୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଖନର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଔପଚାରିକ ପତ୍ର କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି 2017ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦରଖାସ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପତ୍ରଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର, ଅନୌପଚାରିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପାରିବାରିକଟା କ'ଣ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର, ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭଳି ଆସୁଛି? ନୁହେଁ ଆସୁଛି ଅଧିକାଂଶ। କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଏଇଟା 2021ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବେତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଦେଖି ବି ହେବ ଶୁଣି ବି ହେବ। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ରେ କ'ଣ କେବଳ ଶୁଣି ହେବ, ଦେଖି ହେବ କି? ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର କ'ଣ କେବଳ ଦେଖି ହେବ, ଶୁଣି ହେବ କି ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ? ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦୂରଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ କାହିଁକି? କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି 2021ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ ଘଟାଏ। କବିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ, ବ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଏ ନାହିଁ। ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ବ୍ୟାକରଣ କରେ ନାହିଁ। ମନର ଭାବକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହିନେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକାଡେମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDF ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।